المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب أعشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى، نور المصطفى ملأ الأكوان، ملأ الأكوان. حبيبي محمد، محمد، محمد خير المرسلين. نور المصطفى، نور المصطفى ملأ الأكوان، ملأ الأكوان. حبيبي محمد، محمد، محمد خير المرسلين.
نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين إن الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نورك الوضاح ملك الأرواح نورك الوضاح ملك الأرواح كم محب الراح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين كفاك فضلا في الأولى الأعلى كفاك فضلا في الأولى الأعلى لنا فتنا لقب قوسين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرات الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور
استغفر الله العظيم. فاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعترته ثم ذروا جميع الأولياء والشهداء والصالحين إلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى أرواح أبينا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجهدوا أنفسهم لهذا المسجد وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة وإلى روحي بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يقضي حاجاتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa nas'aluka Allahumma khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dhalika fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdin kathir fala yasrifuhu ila ad-dunya al-haqirah al-qalilah al-faniyah. Hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min adh-dhalili
tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili ila akhir riwayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita berataan diberikan rahmat yang luas. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutaba'ah kepada Rasulullah, dan di dalam keadaan sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau, dan zuriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu, an yatafakkara fi dzalika, bahwa inya berpikir di dalam yang demikian itu, yaitu jangan berniat menuntut ilmu di dalam niat yang salah. Fa innahu yata'allamul ilma, nang dipikirkan tadilah bahwa inya sesungguhnya penuntut ilmu tadi menuntut ilmu bijuhdin katsir, dengan bersusah payah. Fala yasrifuhu ila dunya, maka karena nuntut ilmunya dengan susah payah, jangan digunakan, jangan diniatakan ila dunya, kepada mencari dunia. Al-haqirah al-faniyah al-qalilah, yang mana musannif mensifatkan dunia itu dengan hina, dengan sedikit, dengan fana. Apa itu fana? Fana itu dunia itu amun kada inya nang meninggalkan atau kita nang meninggalkan. Itulah dunia. Oleh karena itu mencintai dunia itu sangat-sangat diwajibkan dikeluarkan daripada hati kita. Karena apabila kada dikeluarkan lah diliatakan, jaka ibarat orang bapanau ta, suaka bapanau, tahu lah panau lah, himung lah beisi bini putih, sekalinya pas babuka kerudung ada sebuting hirang, sedikit hirang. Najar nang laki ini perlu diobati nang hirang sedikit nih. Sekalinya itu nang aslinya sabukuan panau. Mun diliatakan panau tadilah bebanyak, ya kah? Nah, cinta dunia jangan diliatakan. Sama kekanakannya nah, begayanya jangan diliatakan. Caranya kayak apa? Caranya jangan digabung. Nah, darapan ditagur diam. Dah tumat 5 menit bepanderan pulangnya darapan. Jadi mun hendak aman majelis kita jangan digabung kekanakan nih. Mun hendak mun kan seadanya kada apa-apa. Jangan diliatakan cinta dunia dalam hati dia menyebar kena.
yang mana akibatnya cinta dunia ini mun dilihatakan lah akibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena kaina waktu mati yang mana waktu sakaratul maut ini adalah penentuan apakah kita menjadi orang nang beruntung atau kada kaina di sakaratul maut. Biar beribadah waktu hidup tapi di akhir hayat naudzubillah kada pasti lagi kita nih majelis taklim bagus di akhir hayat belum tentu, tapi ciri orang nang hadir di majelis ilmu itu ciri husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah. Cuman belum tentu sakaratul maut penentuan. Nah, kayak apa supaya husnul khatimah? Nah, supaya husnul khatimah cinta dunia kita buangi bagagamatan. Karena apabila dilihatakan kena waktu sakaratul maut mengatakan siapa nang dicintainya. Toko banyak diisi toko 10. Nah, di Handil Bakti, di HKSN, di Puntik Tengah, Puntik mana lagi? Puntik bersemi kah bersinar kah? Banyak bisi toko nitu nang dicintai waktu mati. Waktu mati nang diingatakan tokoku nang di Handil Bakti, tokoku nang di Puntik. Nah itu nang diingatakan. Ketika berpisah dengan orang nang dicintai apa kabar? Ulun ini akan tugas imam di Sabilal. Bilanya waktu tugas, ulun tuh kadang mulai pagi sampai malam hanyar bulik. Kadang zuhur tulak, asar, maghrib, isya hanyar bulik. Ini tadi nah, zuhur tadi nah, tulak ulun belum bulik lagi. Sampai isya, sampai jam 9 hanyar bulik. Tapi sahlawan nang dicintai, tapi sahlawan anak lawan bini umak kaganangannya. Pas datang mukanya biasa, padahal luar biasa kaganangannya lawan anak lawan bini. Nah, kayak itu juga kita waktu sakaratul maut menang dicintai dunia, toko, emas, apalagi rumah, mobil, kendaraan, sepeda listrik. Nah, ada kabisi. Nang itu nang diganang, maka naudzubillah min dalik. Inge. Inya berpisah lawan nang itu, wah, iya nang gagah menangis. Kenapa? Karena cagar berpisah lawan nang dikasihi. Nang dikasihi, nang dicintai, nang diganang misalnya Messi, Ronaldo, Haaland. Kan tahu lah Ronaldo lah. Tahu oleh kisah kada tahu. Nitu nang diingat bangun guring langsung nama ingat bola. Nitu itu perlu dibuangi. Maksud kada boleh kan nonton bola. Ulun nonton bola juga. Malam ini nah. Siapa main? Argentina. Nah. Melihat tapi hati-hati jangan dicintai. Ciri mencintai apa? Bangun guring langsung melihat bola. Tengah malam jam berapa main? Jam berapa? Jam 4 kah? Jam 3 kah? Ya, kadang malam. Jam berapa? Lah kisah tahu. Jam berapa? Jam 4 kah? Jam 3. Di mana? Hidup di Jakarta kah di mana? Jam 4 misalnya lah. Bangun guring orang bertahajud dulu. Ya kah? Jangan bangun guring langsung gol jangan. Korea menang ya kah? Tahu aja bola, cuman jangan
dicintai benar. Kenapa? Karena mun yang nang dicintai Ronaldo, waktu mati datanglah Ronaldo. Ada harapan tahuin lawan kita kada ada manfaatnya. Namun nang dicintai adalah Rasulullah, nang dicintai adalah paguruan. Nah insya Allah hendak mati nang datang adalah mudahan Rasulullah nang membimbing kita untuk mengatakan di ketika mati la ilaha illallah. Mudahan kita masuk surga badataan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu perlu benar dikeluarkan di begagamatan. Jangan dilihatakan. Cirinya apa? Cinta dunia ya jarulun semalam. Cirinya adalah bila melihat harta atau apa bahagian dunia, ia mengatakan wah. Nah, bila ada nangka itu berarti perlu ke bengkel hati kita. Dibuangi. Begagamatan naik. Kita nih Pak Ibu sama-sama berjuang. Jangan sangka ulun nih kada ada cinta dunianya, jangan sangka. Ulun nih berjuang juga. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan kawa membuangi itu harapan kita toh. Bermajlisan seperti ini mudah-mudahan nang asalnya cinta dunia menuju kepada biasa-biasa aja lawan dunia. Dan itu harapan kita. Mudahan qabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus. Nah, pajar musannif hiyad dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minad dalil. Orang nang asyik lawan dunia itu adalah orang nang paling hina di antara orang nang hina. Ini nang hina ini dikumpulkan. Nang paling hina siapa? Yaitu orang nang asyik lawan dunia. Tulak subuh, bulik subuh. Ya kah? Sampai anak kertahu lagi. Anak mengyaukai kayak babian. Anak mengyaukai parah benar tuh artinya tah. Kayaknya. Padahal anak seorang kada dapang di sini kayak itulah kada ada insyaallah kada ada. Insyaallah nang duduk di sini nih berataan nih insyaallah baisi gawian yang berkah insyaallah. Nang belum baisi gawian mudahan dapat gawian nang kada mahaur daripada hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal. Tapi jangan tulak ke majelis niatnya supaya dapat gawian, jangan. Apa kada ada urusan majelis taklim lawan gawian, kada ada urusan. Urusan di dalam majelis ilmu ini urusannya adalah mudahan Allah ridha lawan kita. Ya kah? Urusan di majelis ilmu ini adalah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Urusan di majelis ilmu ini adalah mudah-mudahan Allah menghindarkan kita daripada api neraka. Nih tuh urusannya. Mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad, nih tuh urusannya. Mudahan dapat rahmat dari Allah yang luas. Rahmat luas nang dari Allah, itu urusannya. Kada ada urusan gawian, kada ada urusan bisnis lancar, kada. Kada ada urusan begini, urusan sugih, dah hendak sugih pegawai majelis ilmu ada urusan. Ini kada bola status payu anu apa nih? Payu jualan online. Jual apa aja barang? Jual sempak apa kah? Payu mau mengirim apa ya? Mempacking kah? Tahu lo kayak mempacking kau ya? Tahu kayak mempacking tuh membungkus kayak kirim, hendak dikirim ke Jawa, hendak dikirim ke Palu, hendak dikirim ke Nusantara. Macam tuh mempacking namanya. Membungkusi kiriman payu tadi jualan online. Bola status alhamdulillah berkat haul. Apa urusannya wali lawan bisnis? Dada urusan wali lawan duit, dada.
Urusan wali adalah kayak apa? Umat Rasulullah selamat dunia akhirat. Urusan wali adalah kayak apa? Umat Rasulullah masuk surga. Nih tuh urusannya. Tidak ada urusan bisnis, tidak ada. Tapi janji Allah, siapa orang nang nuntut ilmu, siapa nang hadir di majelis ilmu, takaffalallahu birizqih, Allah akan jamin rezekinya. Nah itu kita yakin, insyaallah, insyaallah. Enggak. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia ini dengan sihirnya membutaakan dan membisuakan. Dunia baik. Dengan sihirnya sehingga orang-orang kada melihat lagi dengan keburukan dunia tersebut. Bisa diibaratkan jar kita semalam kan nang kaya nini harat be make up, nini harat apa namanya perawatan tenah di anu bu ai perawatan di dermaster, tahu lah biar dermaster ada tahu bujuran ke orang puntik nih ada tahu kah perawatan bu Aina, perawatan sehingga nang asalnya umur 91 sangkan orang umur 19. Itulah dunia. Sangkan bagus padahal bakulat, sangkan mulia padahal hina. Itulah dunia. Inya seher sehingga orang-orang banyak merabutakan dunia tersebut. Maksudnya kisah nang muar baner lawan dunia, tapi beisi mobil beisi mobil bukan harus mencintai, beisi rumah bukan harus mencintai, beisi apalagi kendaraan bukan harus mencintai, beisi silahkan. Hendak banyak pian mobil silahkan, kendaraan banyak silahkan, rumah banyak silahkan, dapur banyak silahkan. Paham japian dapur lah. Ulu ni hati-hati bepander nih, mata-mata dua ekong. Bisa benar mamanya nih seekong dikirim, seekong pulang dikirim dua. Itu bu ai tandanya sayang benar tata. Dapur banyak silahkan, tapi ingat jangan sampai masuk ke hati. Mudahan kawa ma'amalakan. Jadi kita kada bingung, guru-guru tuh ada nang sugih, kada bingung kita, karena dunia di tangan sidin aja, duit di rekening sidin aja, duit kada diandak sidin di hati, kada diandak sidin di bank aja. Ya kan? Nah, karena kalau dianak di hati, nah kau, ya kan? Itu. Jadi kita kada bingung guru-guru tuh ada nang sugi, ada nang biasa aja, ada bingung kita. Karena andakan cinta itu di hati, bukan di luar, bukan di tangan. Eta. Nah, fahum orang nang cinta dunia, orang nang asyik lawan dunia tadi adalah mutahayyiruna bila dalili. Mereka itu bingung tanpa ada petunjuk. Kisahnya aja kol, tahu lah kayak kol, udah tahu kan lah. Kisah keren kayak kacamata hirang, jambul, tulak kesana kemari, hiburan, Piala Dunia umpat nonton di Qatarnya. Berduit tuh deh, asyik dengan dunia. Sangkan kita mereka itu asik, nabubujuran asik kada, padahal mereka itu bingung. Kenapa bingung? Karena mereka menghabiskan waktu dengan sia-sia. Bukan kita menyambati, tapi kita membandingkan antara tulak baramian lawan hadir di majelis ilmu. Bagus mana? Jelas hadir majelis ilmu.
Hadir di majelis ilmu lawan hadir di stadion sepak bola. Bagus mana? Bukan menyambati orang main bola, bukan, tapi bebagusannya bagus mana. Jadi kita kada bahiri melihat orang sugih tulak ke Perancis, tulak ke Korea, tulak ke Jepang, tulak kemana-mana. Kada bahiri kita, karena mereka tuh mutahayyirun, mereka itu bingung mencari kebahagiaan berjauh-jauh, padahal bahagia itu letaknya adalah di dalam hati orang yang beriman, yang qanaah, yang mereka bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itu orang bahagia hakikatnya itu. Orang bahagia nang bukan pian nina nang kau hadir di majelis ilmu, ini orang bahagia. Makanya kita semunna hadir di majelis seperti ini, kita ambil berkah orang-orang nang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan berniat jar kita, ya Allah, berkat orang nang ada di masjid ini, ya Allah, ulun minta rahmat pian, ulun minta ampunan pian, ulun minta syafaat Nabi, ulun minta masukkan ke surga, ulun minta jauhakan daripada adab neraka. Itu orang nang bahagia. Lah mudahan kita istiqamah. Amin ya rabbal. Bukan memuji diri, bukan, tapi ini adalah tahadduts bin ni'mah. Artinya kita menyebut nikmat Allah nang begitu besar. Dengan apa? Dengan iman, dengan kau hadir kita di majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Nya itu jar guru ulun Bu Ai, Pak Ai. Kita tuh bila beribadah tuh harus merasa bahwa kita diberi anugerah yang begitu luar biasa. Jangan ketika beribadah biasa-biasa aja, jangan. Habis kita bersalawat, imbah tuntung bersalawat misalnya 100, misalnya 1000, dalam hati, ya Allah terima kasih pian udah mengawaakan ulun baca salawat, dimuntung alhamdulillah, 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 la haula wala quwata illa billah. Nang kayak kita dapat duit jua tuh ya kah? Julungi orang 1M misalnya. Amin. Ya amin akan naik. Jangan kata-kata tadi jadi doa ya kah? 1M. Lalu berniat ya aku aja bilangnya dapat 1M. Anu menjulung ke masjid Adabul Hafadzah supaya dinampaki lagi hijaunya. Kan masjid hijau, kalau gelarnya nih dari jauh sudah kelihatan hijau. Segian kemaslahatan masjid hijau Adabul Hafadzah misal. Nah itu orang nang baik, harta nang baik di tangan orang nang baik. Ulun yakin nih kalau pian nih ada niat seperti itu, insyaallah rezeki dilancarkan insyaallah. Aku nabilanya anuna berbagi rote di masjid Adabul Hafadzah, berbagi kopi. Ya itu apa tuh? Cangkir tuh? Kopi kah? Nah ulun banyu putih, ada kopi ada. Ada aja, tenang, aman. Ulun minta maaf lah, suara agak apa namanya? Parau. Nggih, minta maaf, serak basah. Terus lagi, apalagi adab seorang menuntut ilmu. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'. Penuntut ilmu itu adabnya diantaranya adalah jangan menghinakan dirinya di tempat yang bukan semestinya. Seperti apa? Seperti mencari dunia bahimat. Nah ini jangan bahimat. Ya tadi tulak subuh boleh. Tapi ini minta maaf mun ada gawean kayak itulah, misal menyupir misalnya. Ya kan ada apa-apa kan. Memang kayak itu keadaannya nih kada. Misalnya nih buka toko, orang di pasar atau di pinggir jalan misalnya buka toko tuh nang umumnya pagi buka, malam imbah isya tutup.
Misalnya ini kada buka 24 jam. Misal nggih, maka kada ba anak buah pulang nya aja bajaga anak buah kau ay padahal tapi sayangnya duit ja baik-baik sigin aku kawan ungkar rokok. Nah, engken pulang sudah niatnya kada bagus, engken na pulang. Naudzubillah min dalik. Jangan jangan menghinakan diri seorang menuntut ilmu di tempat yang bukan semestinya. Nah, lain misalnya menghinakan diri di tempatnya seperti misalnya menuntut ilmu bahimat, belajar hadir majelis ilmu bahimat. Nah, ini boleh. Jakanya ibarat jakanya di pondok tuh membaca aja. Pagi membaca mutalaah, siang baca mutalaah, sore ya pulang, malam ya pulang, tengah malam ya pulang. Nah, itu kada apa-apa. Karena itu memang disuruh untuk selalu menuntut ilmu, menghabiskan waktu di dalam menuntut ilmu. Nang kada boleh itu bukan pada tempatnya. Wa yataharrazu amma fihi madallatul ilmi wa ahli, dan menjaga diri daripada berjauh daripada tempat yang di situ dihinakan ilmu dan orang nang ahli ilmu. Misalnya tempat yang kada baik, misalnya misal aja lah diskotik misalnya. Nah, jangan jamaah Masjid Adabul Hafadzah malam Ahad. Ini apa nih? Malam Ahad lah, malam Minggu. Imbah majelis soalnya ada sih Den. Naik mana barangnya, naik kemana kah? Nah kan itu nah. Tahu lah kayak gitu kayak. Nah kada tahu pulang kayak. Itu kayak itu. Maka tadi imbah majelis. Nah nih jangan, jaga diri kita. Ya kan? Makanya pakaian ini perlu dingai. Pakaian kita ini perlu. Ya kan? Betapi bebaju koko, bakopiah. Kenapa? Karena pakaian itu menjaga kita, menjaga. Suah kaulun kesahakanlah ulun masuk di Kudus. Inggih. Nah, kakawanan di Kudus ini kan nyaranya orang banyak lah. Hendak mempreng ulun. Tahu kayak mempreng lah. Tahu kayak minta relon kayak lah begayaan aja kayak lah. Mempreng tahu mempreng lah. Jadi adat buhannya itu nya beramian banglah kakawanan tenang. Bilanya hanyar masuk, diprank buhannya, dibawa buhannya ke bioskop. Kada baik ke bioskop tuh ya kada apa-apa pang, cuman munnya kan tahu aja pian dah di bioskop tuh bila pindah kadap-kadap. Nah itu tada ya kah tahu aja dah. Jadi hendak dibawa buahnya ke bioskop. Masuk pondok, mendaftar, sudah tuntung administrasi, membawa arwah abah ulun hendak bulik ke Banjar lewat pesawat di Jogja. Nah, jadi bebis sampai kada di Semarang maaf, di Semarang. Bebis tuntung dah bulikan. Jadi buhannya ini berdua anak-anak menggawi ulun nih, berdua nih. Jar buhannya bayi syarat mungkin kisah kada melihat, kita bawa aja ke bioskop. Tapi ulun betapi bebaju koko bakopiah, buhannya neces. Berselawar bebaju bejambul, ya kan? Neces buhannya. Seandainya buhannya masuk, ya orang kada tahu pada pondokan nih. Ada ulun betapi bebaju koko bakopiah. Jadi jar nang seikung kita bawa bioskop. Jadi jar kawan nang seikungnya, jangan ya, ini aja betapihan ya, supan ya. Jakanya ulun baju neces juga apa kabar? Jadi kejadian, ya kah? Tapi karena tadi pakaiannya bagus, alhamdulillah menjaga, ya kah?
pian nih begamis, nah habis ini begamis tulak ke sana, naik misalnya purun lah, ada purun bang ya kan, ada purun kayak Ustadz Ulun naik siden naik apa naik siden hendak melihati kalau tang ada santri yang setelah ada kisahnya kami bisa tanah kalau disambat nama siden banusin bu selawar berjaket kulit nang rajin bukan ojek rajin tanah lain gojek lain. Oh ini hijau ini kuning. Tahu di sini adalah di Banjar banyak hijau kuning habang ojek. Dulu kan bilanya ojek tuh berjaket kulit karena berselawar sidin berjaket kulit berjambol sidin maapa naik maapa hendak gitu kan kada sidin hendak melihati kalau tang pina ada santri ya hati sidin karena sidin ada pengawal disuruh sidin mengawani kawan polisi sidin orangnya link banyak ada kawan polisi pun sorangan musiat ustad je santri nah berkompak sama kita ustad aja nah gawat tam suruh sidin anu polisi menjaga berdua kan lihat sidin oh kada ada aman beli kayak lagi sidin mun melihati santri hendak mengontrol nih bebaju gamis berkopiah darapan supan ya kah. Nah jadi pakaian itu kalau pian betapih kulubut disambat orang. Kenapa Pak jangan supan betapih disambat orang baburut. Jangan supan baburut jak ada tak. Baburut jak ada tak. Anak orang percaya kamu sini tak. Tanpa ya kan? Mbak betapih ini nyaman lagi ya kah? Betapih apalagi kan berselawar. Bah langsung bismillah ya kah? Nah. Ya kan? Nah itu bagus saja itu tapi kenapa hendak menjaga ya kan menjaga mun betapi baju koko bakopiah bakandaraan misalnya ada nang membalap waing jah dihiga asalnya aturannya hendak menyambat bungol dijadi aku bakopiahan aku betapihan masa aku menyambat bungol kada boleh ya kalau tak terjaga jadinya tapi mun pakaian neces pakaian pakaian preman misalnya hendak menyambat bungul dan sebagainya tuh nyaman kenapa karena kadada beban baju kadada itu nah jadi kita jaga daripada sesuatu tempat yang bisa menghinakan ilmu dan ahlul ilmi. Dan lagi adab seorang penuntut ilmu adalah wa yakunu mutawadi'an tawadu. Apakan lagi nang hanyar hijrah ya kah nang asalnya gawian ya Allah sumbahyang balang kambingan baduha kada tahu lagi tahajud maginnya salawat kada tahu lagi istighfar kada terbaca dan lain sebagainya. Misalnya nih lalu hijrah tahu hijrah lo baampeh bahusuk bahasa tahun pondokannya tuh bahusuk berpindah jalan hanyar bahijrah jangan menyambati orang seorang dulu misalnya apa maaf misalnya mau obat misalnya hanyar 2 hari ampe melihat kawan nang bawa obat nyawa neraka Allah kada kawa itu orang nang hanyar orang nang menuntut ilmu harusnya tawadu mun ada melihat nang kada baik ya kita salahkan tapi dengan adab yang baik. Bagaimana adabnya? Jaga muntung jangan sampai kita menyakiti hatinya, jaga hati jangan sampai menganggap seorang ini lebih baik daripada inya dan menganggap inya itu lebih buruk daripada kita. Itu bukan sifat orang nang menuntut ilmu. Orang nang menuntut ilmu adalah inya tawadu, menganggap dirinya itu kada lebih harat daripada orang lain dan menganggap orang lain itu lebih hebat daripada seorang, sehingga muntungnya apabila berpandar dengan adab yang bagus ya kan, selaman lawan orang lain kadang selaman mun ahli neraka ni no kada selaman mentakzimkan kepada orang lain
nang tuha dicium, ya kan? Nang anom na memusut kita lawan nang anom. Kenapa jadi memusut? Jar kita untung dingai ikam tak kurang dosanya pada aku. Bahkan mungkin ikam kada berdosa, aku banyak benar dosa. Nan itu sifat orang nang menuntut ilmu. Iya nang guru kita guru Zuhdi bila bertemu orang minta rela lah, minta maaf, minta ridho, minta halal, doakan ulun. Ayo pian guru alimnya selevel itu bila bertemu orang doakan ulun. Ada kalau sidin nang beelang kahalabio lawan keluarga sidin acil-acil di selama sidin doakan ulun cilah. Jadi jar acil-acil kami nang minta doakan. Ya acil-acil. Kada jar guru ulun nang minta doakan. Nah, ayo pian begitulah sifat-sifat orang nang menuntut ilmu. Apakah lagi sidin adalah sidin seorang muallim, sidin mencontohkan nah orang nang nuntut ilmu tuh kayak ini. Bukan nang nyawa neraka, nyawa bid'ah, nyawa. Nah, itu bukan sifat orang nang menuntut ilmu. Mun ada nang kayak itu juaan sudah. Apa arti juaan? Sadang, jangan lagi gini. Iya, hanya setahun mondok sudah nang hendak pemukaan sudah aku jadi imam. Imam terdahulu singkirakannya nyawa kada besanat ya. Waduh, ini bukan menuntut ilmu, bukan. Hanya setahun nuntut ilmu, hanya setahun memondok bulik ke kampung. Wah, khatib nang lawas sudah naik dah khatibnya, turun nyawa kada pantasnya. Unda nang pantas. Wow, mau nyawa. Nah kau lain. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia merasa masih jadi orang nang penuntut ilmu. Apa sifatnya? Yaitu tawadhu. Mudahan kau mengamalkanlah. Karena tawadhu itu kelihatan Pak Aiboy, kelihatan di keseharian kita, kelihatan. Walaupun suaranya baik, walaupun inya alim, walaupun inya pengetahuannya luas, tapi nya tetap tawadhu. Kenapa? Beginilah memang sifat orang nang menuntut ilmu. Bukan yang selalu menyalahkan orang lain, bukan yang selalu membid'ahkan orang lain. Bukan. Ya Allah, mudahan dosa kita diampunilah. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita berkumpul seperti inilah. Wat tawadhu' baina takabbur wal madillah wal ifah kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Nah, ini sifat tawadhu ini ujar musannif anu cari aja di kitab-kitab kitab-kitab akhlak seperti Minhajul Abidin, seperti Ihya Ulumuddin, ya kan? Seperti banyaknya lagi kitab-kitab nang akhlak di sana membahas tentang akhlak-akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, cuman mun hendak menggawi tawadhu sedikit lagi lah. Ujar paguruan kami gawi ini nah. Satu, apabila kita berkumpul di orang banyak, berniat kita, ya Allah berkat orang banyak ini nah ampuni dosa ulun. Betul. Yang kedua, ya Allah selamatkan orang-orang yang ada di masjid ini misalnya. Ya Allah berkat orang yang banyak ini nah berikan kami rahmat yang luas. Mun hendak kawa menggawi sifat tawadhu seperti itu. Bukan kita datang ujuk-ujuk, unda nang alim, unda nang ceramah, unda nang menyair, unda nang menerbang, unda nang sugih, unda ini, unda nang tuha. Berkat aku, nakun sini penuhannya misalnya, berkat aku banyak pahala, buhan ikam nah mudahan ikam dapat rahmat. Ada. Tapi amun hendak tawadhu tu masuk di dalam masjid banyak orang, atau misalnya di tengah malam, ya Allah berkat umat Rasulullah umpatakan jua ulun di dalam rahmat pian. Seperti itu. Bukan kita mengaku kita nang harat, bukan kita merasa berkat aku lalu nang lain ini dapat berkah, dapat rahmat, bukan.
Jadi itu nang kita asa supaya kita bisa berisi sifat tawadhu. Jadi apapun profesi kita, guru kah, ya kah, orang sugih kah, pejabat kah, ya kah, harat menyair kah, harat menerbang kah, imam kah, khotib kah, ya kah, apalagi nang bayan nang anu aja. Pokoknya apapun profesinya, tetap ketika kita berkumpul lawan orang banyak berniat, ya Allah berkat Tuhan sidin ampuni dosa ulun. Bahkan di rumah dalam hati kita, ya Allah berkat anak ulun nang belum berdosa, berkat bini ulun nang pahalanya luar biasa banyak, ampuni dosa ulun. Nah begitulah sifat orang nang beriman. Kawa menggawi tawadhu apabila bersifat seperti itu. Bah bini pian, kenapa jadi kita mengambil berkat bini? Karena bini ini Bu Ai pian tuh nah, bilanya bata tapas kada usah banyak badayau, sebuting pakaian aja nang pian tapasakan, pian sudah mendapat keampunan 1000 maghfirah, dapat 1000 kebaikan. Ayo pian, ayo nang laki tulak ke masjid beberapa aja, nang bini di rumah bata tapas baju laki. Maka baju laki ini bila mementol enggak tapalit ke baju pen anu apanya tomatnya sian bini lapah menapas anu bah mementol ka aja nang bini jari nang laki kada nih pang apa nih habangnya, bahaya nih ya habang bakas apa nih ay mentol jo ay jana. Ya kabo pian memasakakan laki itu nah, kalau usah nang ngali-ngali intalu dadar gen tuh gin hangit. Ganal bu ay pahalanya pian. Bujur pian kada wajib memakani laki, apalagi memakan laki kada wajib. Menapasakan baju laki kada wajib, kewajiban pian diranjang aja. Tapi bila pian menapasakan, bila pian apalagi memasakakan, bila pian menyapu rumah laki pian, oh ganal benar pahalanya. Ya kabo, setuju kah lakian? Setuju kah? Akur aja kah? Akur aja, wah bisa mbah ini bisa betetapas nih. Karena pian kada wajib menapasakan, kada wajib besesapu, kada wajib memasakakan. Cuman mun pian memasakakan, menapasakan, menyapuiakan, maka pian dapat pahala nang begitu besar. Mudahan kau mengamalkan bulah. Jadi pian besesapu, belak, betetapas, bemasak, pian jangan supaya laki sayang rugi bu ay. Bu, jangan mencari supaya laki sayang, jangan. Nya lakian ini kisahnya aja sayang jo ay. Tinggi, kada usah gin. Laki mun pian to digombal laki yang pian nih cinta ulun sehidup semati. Setainya pian meninggal ada harapan umpat mau ke kubur, dah hakun umpat mau dikuburakan jobi imbai ada harapan. Saminggu imbahnya kawin pulang. Ya. Nah kada maksud ulun bukan apa-apa bu. Artinya mun pian mencari supaya laki sayang rugi. Tapi nang dicari apa? Pahala dari Allah. Berat setai niat seperti itu memang berat. Tapi mun dijalani pian bujuran nyaman. Pian bemasak. Nah, beristilah dah bemasak nasi goreng kayak apa supaya nyaman. Saking hendak nyamannya membuka YouTube. Resepnya di YouTube ada. Nah, kayak apa nasi goreng Jakarta, kayak apa nasi goreng Palembang, kayak apa nasi goreng Kudus, nasi goreng Banjar, kayak apa. Mbak istilah melihat resep di YouTube, masak
tuntung sakalinya laki makan muak kecewa kada pian. Sakali laki makan sepiring kada habis kecewa kada pian. Kecewa kenapa? Karena pian hendak supaya dihargai laki. Tapi mun pian bemasak, bata tapas, basa sapu dan lain sebagainya, pian hendak mencari pahala dari Allah biar laki kada menghargai kada bapak. Akur aja kah? Jamat akurnya. Akur aja kah? Nah, mudahan sugih barataan. Oh, nyaring bila sugih. Jalah, mudahan kita sebagaimana Allah menghimungkan kita di dunia, mudah-mudahan di surga pun kita dihimungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan apa yang kita mutalahi mudzakarahkan apa di malam hari ini mudah-mudahan kita qawam mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna hadaina thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min al-khairat ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa itratihi wa min al-arwah jami'il awliya wasyuhada salihin wa ila arwahi masyayikhina wa asatidatina wa muallimina wa ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila arwahi man anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum li hadzal masjid wa ila arwahi jami'il awliya fi hadzal baldah wa ila ruhi abi bahru bin ajis Ja'far bin Haji Barzuqi wa ila ruhi Jarkasiyah bin Maskur wa ila ruhi Aris bin Hasan Roni Majri bin Sabri Burun wa ila ruhi Maryam binti Maskur wa ila Mudiyah bin Mudisan wa ila ruhi Munadi bin Amri wa ila ruhi Hajjah Maslara binti Jarman wa ila ruhi Saniyah binti Haji Lamran wa ila ruhi Darkasi bin Hatib wa ila ruhi Lamsiyah binti Tabri wa ila ruhi Ali bin Amit wa ila ruhi Mulyana binti Zamzam wa ila ruhi Muhammad Yamani bin Mashkur wa ila arwahi man la dzakira lahum wa la zaira lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna iyyahum al-jannah bighairi hisab. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma taqabbal hasanatihim waghfir sayyi'atihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر نام مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله من العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآته سؤله يوم القيامة سووا صفوفكم rahimani rahimakumullah baina taswiyat as-sufuf minta salah ratakan dan rapikan saf yang kosong tolong diisi. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardal isya'i arba' raka'atin mustaqbil al-qiblah dan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca salawat kamilah Fatihah. Mudah-mudahan banyu yang di muka kita ini dan intalo ini mudah-mudahan siapa yang memakannya dan meminumnya mudah-mudahan hatinya diterangkan oleh Allah, mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki, mudah-mudahan dibukakan pintu rahmah, mudah-mudahan diijabah segala doa. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah al-Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم